Yes, DYIB 96.1. Your voice, your music. Basta RFM, ayos! Broadcasting live from the heart of Negros Oriental. This is DYIB 96.1. The Voice Negro. Your voice, your music. Basta RFM, ayos! Sa DYAB 96.1, tingog sa katawan. Voice balita, hatid ang balita at impormasyon. Oh, morning jam, sama sa init ng araw. Mga buhing handumaan, awit ang kasaysayan ng buhay. Wow! DYAB 96.1 FM, your voice, your music. Tingog sa katauhan, tingog sa kamatuoran. Lahat ng balita, laging top of the hour. Ronda balita, always fresh, always power. Health tips na tinuod, makapot ang kayuhan. Religious at political, informative at makahatag og kahulugan. Yamog sa kabuntagon, balakuptig mo, hatid ang kalipay sa kada Domingo. Let's go! Diri sa Pamplona, Negros Oriental. DYIB 96.1 FM, lagi mong kauban. Maminaw, mag-enjoy, tunog sa katauhan. Your voice, your music, always the best. Yeah! Tingog sa katauhan, tingog sa kamatuoran. DYIB 96.1 FM. Lo paborito mo, for sure. Tingog sa katauhan, tingog sa kamatuoran. DYAB 96.1 FM. Ang paborito mo, for sure. Kamu nagpaminaw sa Yamog sa Kabuntagon. Kauban si Papa Willie o DJ Jasper. Dinilang sa 96.1 DYIB. Basta sa buntag, dinilang paminaw sa Yamog sa Kabuntagon.